सामने नमस्कार वेलकम कर कुकिंग वीडियो को मो बादल चलतु आज गोटे मन हो खास गोटे मस्त खाया करिया चलतु गोटे मिक्स डालमा करिया माटी एंड्रे आउ कौन कौन सब रखी चलतु ए रोषे कर मन होती आज देखिए मुझे कौड़ा बनाऊँ केमी बनाऊँ आप देखिए कौन कौन सब रखी देखा चलतु बनवा आज मन होती गोटे माटी एंड्रे मिक्स तर डालमा गोटे खाया ता सहित सजना शाग आलू भजा चलतु छोट छोट कर आलू काटिकी सजना शागर भाजी देखिए केमी लगे चलतु रेसिपी आज खास अच्छे आप मन माटी हांडी डालमा चलतु देखिए दूसरी कौन कौन सब रेडी कर रखी मुझे सजना शाग रखी देती आगे देखिए कौन कौन सब रखी मुझे आलू सारू टमाटर बैगण झुडुंग गोटे गाजर दुई पोटल कखारू यहाँ हूँ खंडे टमाटा ता सहित ये शाग सजना शाग रखी चलते कटाकटी करवा माटी हांडी डालमा करेंगे केमी कर देखिए चलतु ए चलतु आउ कौन सब रखी रेडी कर देखी दूसरी आप जो देखी सब रखी आलू चुन चुन कर काटी शाग को आलू भाजा ता सहित सब परिवार देखिए काटी कुटा टमाटर को भी गोटे भी काटिनी ये चलते आम प्रथम डालमा आगे बसईदेवा मिक्स डालमा आगे बसईदेवा तापर जाकि शाग आलू भाजा ए हाँडी बसई हाँडी भी गरम हो चलतु तब आगे परिवा सजेद प्रथम ये सब परिवा दे दीजिए स्पेशल जिन जो डालमा पड़े मुग देसी मुग देखिए पारे देसी मुगा भर देदेवा ये कौन करते आम पानी देदेवा आम पानी दे 3 बोल पानी देवा देखिए पारे अलरेडी ये पानी दिगला ये कौन करना आम हलदी टी देदेवा ये हलदी देदेले ये छाड़ीदेवा हलदी सब लुण फुटी देदेवा लुण आड करदेवा ये देखिए सब कुछ देदेले ये छाड़ी किसी समय सीझी जाऊ आ सीझी सारा डालमार छुंक करवा ता सहित आम रखी सजना शाग चलते रेडी कर सजना शाग भाजा ये डालमा तो टे फुटला हो चलतु डालमा कौन सब आगे रखी देखीदेवी आदा रसुण छेची सहित धनिया पत्र रखी चलते आम धनिया पत्र देदेवा आ छुंक दबा अदा रसुण छुंक दबा आ शाग भाजापी आलू भाजापी चलते देखो आते मुझे कौन रखी देखो ये किसी पियाज काटी चलते पियाज आम भाजा प्रथम आलू ए कड़ी लगे दीजिए चलते तेल देदेवा तेल दिगला आम प्रथम कौन समय छाड़ तेल गरम हो जाऊ आगे आम पंचफुटन देदेवा पंचफुटन सह शुक्ला लंका देदेवा 3टी बीट देदेवा पियाज सागर पियाज यूज हुए क्या जो आम आलू तक भाजीते प्रथम से लगे पियाज देले ये छाड़ीदेवा पियाज टिके भल भाव भाजी जाऊ टिके गोल्डन आसू पियाज अलरेडी गोल्डन होगलानी ये चलते आम रखी आलू देदेवा सब आलू दे दीजिए आलू केमती भल मिसेदेवा मिसेवा सहित चलते लुण फुण देवा सब किंतु ये हल्दी देदेवा अल्प कि क्या सागर अलरेडी हल्दी पड़े रेसिपी अलग प्रकार अच्छी कहीं आलू भजा मैंने किसी लंका गुंड देदेवा अल्प कि सहित लुण टे देदेवा चलते सब देदेले भल भाव मिसेदेवा ये मिसे दीजिए तब आम किसी समय एमती छाड़ीदेवा ये भजा तो हो गला आलू भजा टी आसला सहित आमर मिक्स डालमाटा देखिए सीझी गला चलते ये आपको बंद कर देखें काढ़ीदेवा डालमा को बंद कर काढ़ीदेवा डालमाटा आम काढ़ी दीजिए चलो गोटे जगह खाली कर बहुत गरम अच्छी आम ए कौन करें डालमाटा को एपट थोड़ा ये जगह आम डालमाटा को आम खाली करदेवा ये कथा खाली कले बाकी जो ये रहा है चलते भल भाई आम टे मैरिनेट करदेवा ये बाकी जो ये रहा देखो भल भाई मैरिनेट करदेवा देखिले भल भाव मैरिनेट होगा ये डालमा को ये ढालदेवा देखिए डालमाटा होगा तो टोटाल टमाटो टमाटो कि देवा भल भाव मिसेदेवा ये से जगह आम टोटाल खाली करदेवा सब देखिले डालमा पूरा टोटाल खाली ये चलते डालमा आम छुंक दबा डालमाटा ये आलू पूरा अलरेडी पटपटे भाजी गलानी ये तब आम रखी सजना शाग देदेवा ये सजना शाग आम सब देदेले ये सजना शाग भल भाव आम मिसेदेवा आलू देले सजना शाग भल भाव एमती आम मिसेदेवा
ଏବେ ଦେଖିଲେ ସଜନା ଶାଗ ସବୁ ଆଡ଼େ ମିଶା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ମିଶେଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଶାଗଟା ବି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଏମିତି ଟିକେ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ସହିତ ସେପଟେ ବି ମୁଁ ବସି ଦେଇଛି, ହାଣ୍ଡି ବସି ଦେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଲମା ମିକ୍ସ ଡାଲମାକୁ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ଟିକେ ଘିଅରେ ଆଜି ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକେ ଅଛି, ସେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମିଶିଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ଶାଗଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହଉ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଡବାରେ ଘିଅ କିଛି ରଖିଛି, ଦେଶୀ ଘିଅଟା, ଦେଶୀ ଘିଅଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଶୀ ଘିଅଟା ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଘିଅ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ଆମେ ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଦେବା। ତିନୋଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଭାଜିବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ରଖିଥିବା ଅଦା ଛେଚା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ସ୍ଲୋରେ କରିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ଆମେ ଦେବେ, ଟିକେ ଭାଜିବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଏବେ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ିଆ ଭାଜିଗଲାଣି ଟୋଟାଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଡାଲମାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଡାଲମାଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତା ସହିତ ଏପଟେ ଶାଗକୁ ବି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗ ବି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଶାଗକୁ ଦେଖିଲେ ସଜନା ଶାଗ ଆଳୁ ତା ସହିତ ମିକ୍ସ ଡାଲମା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଡାଲମାଟା କେମିତି ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ମିକ୍ସ ଡାଲମାଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଡାଲମା ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଉ ମସ୍ତ ଘିଅରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଶାଗ ଭଜା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଲ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବାଏ।